वो हाथों को बुलंद करके मेरे साथ मिलकर कह दे, हम गुलामान अहमद रजा हैं, हम गुलामान अहमद रजा हैं, हम गुलामान अहमद रजा हैं। अरे कोई भी हमसे जी। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان يا
فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم.